खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। लाहौर का दरियाई इलाका बर्बादी की तस्वीर बन चुका है। इसी हवाले से हमने आज दावत दे रखी है 2 अदद मुतासरीन और एक इंतहाई सफाक प्रॉपर्टी डीलर को। तो यार सफाक प्रॉपर्टी डीलर है वो बिट्टू भाई है, अच्छी तरह जानते हो तुम। ओ बिट्टू भाई आ गए। बकवास लगा। और भाई की हाल है? बिट्टू भाई का क्या मसला है सर? बिट्टू भाई के 40 प्लॉट्स थे इस सोसाइटी में। ओए मेहनत की कमाई, कतरा कतरा जोड़ के, करप्शन करके, स्टेट को टुक लगा के, गरीबों का हक मार के, कनाडा में टैक्स चुराया, अमेरिका में पता नहीं क्या क्या स्मगलिंग की, बिलाखिर यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी और बेच नहीं रहा था। ऐसा लालची और बदकिस्मत इंसान है बिट्टू भाई। अब मेरी हमदर्दियां आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? हमदर्दियां नहीं है, मैं नहीं बताया, मेरे पैसे लाए थे। पैसे इकट्ठे किए, भी बढ़ गए, मेहनत की थी मैं तहाँ जाके पैसे। अच्छा आप रोए तो ना ना। क्यों रोवा? मैं रोला पावांगा, खाना खराब। लेकिन इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। है ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ मीडिया वाले ਦਾ कसूर है। और ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ, और मेरे प्लाट डूब गए सारे। अच्छा जी, आप क्या कहती हैं? हाँ बताएं आफ्ताब साहब, उम्र भर की कमाई पानी के नीचे चली गई। इस घटिया आदमी ने बेचा था मुझे प्लॉट। तो मैडम मैं आपके घर नहीं गया था कि प्लाट ले लें, आप खुद आए थे, विजिट किया था आपने सारा। सब बात दिखाता रहा है, चकमे देता रहा है हमें कि इससे बेहतर सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। हाँ तो बिल्कुल मैं सचा किया मैं बिल्कुल सही गल की थी। और शर्म करो, दरिया के पार्ट में तुमने उन बेचारों को घर बेच दिए। सर मेरा ये सवाल है, ये प्रॉपर्टी बेचे ना बेचे, इन लोगों को एनओसी कैसे मिल गया इस लैंड का? डॉक्टर साहबा, इन्होंने कोई एनओसी नहीं मिलिया। ਇਹ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ। ਰੂਡਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ 70 ਕਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਐਨਓਸੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਨਓਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਐਨਓਸੀ ਦੱਸ ਸਹੀ। ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ नहीं लग सकती। बकवास कर रहे हो तुमने हमें चकमा दी है। मैडम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का बच्चा, तुम देखना तुम्हारा हशर क्या होता कुछ दिनों में। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੜ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जवाब दो। मैं देता हूँ तो लानत बात वो सुना के यार। नहीं सीरियसली बताओ ना यार, आखिर उन बेचारों का तुम्हारे मालकान ने कुछ तो तुम्हें समझाया होगा ना। ये कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हो तुम जो इस गरीब मार पे निकले हुए हो? ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 5-6 ਹੋਣਗੇ। अच्छा मालकान से फिर कमीशन लेते हो? ਹੋਰ ਕੀ ਆਟਾ ਲੈਨੇ? अच्छा कॉमेडी ना करो, बताओ। ਕੌਮੇਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। नहीं, अब इस मसले का हल क्या है? ਭਾਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੱਸਾਂ। दस है कसम जो मामला ठीक हो जाएगा ना है। दस मेरे 40 प्लाट आ जाएंगे ना। ओए यार ये ना हरकतें करें। मैं पागल हो गया, मैं कुछ शौक ही नहीं कर रहा। 40 प्लाट जिन्हें डूबे हो ना मैं जी करता है। अच्छा 40 प्लॉट थे, साइज क्या था? 10 ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, 5 ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। 5 ਦੇ ਵੈਸੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो तुमने क्यों नहीं निकाले? ਲਾਲਚ, ਤਮਾ, ਜ਼ਲਾਲਤ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਓਏ ਬਕ ਨਾ ਕਰ, ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਹੁਣੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। नहीं, आप वॉकआउट करने की पोजीशन में हैं। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? सब ने अब आपके गिरबान पकड़ रखे हैं, आप जा नहीं सकते ऐसे। बिट्टू भाई आप यहाँ आए कैसे हैं? मैं किश्ती ते आया। ਹਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। मैं तो दसा अपनी जबान अपने हाथों दी तेन दसा। अपनी जुबान अपने हाथ, ये कौन सा मुहावरा है? वैसे ऐ नहीं होता अपनी जुबान अपने हाथों च नहीं। बिट्टू भाई आप तो वाकई पागल हो गए हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। मतलब ये किसी सांप की जुबान होगी जो इतनी बाहर निकली। ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ओए मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो ऐसे बड़ा फसाद बरपा होना ही। हाँ जी तू मैंने जानता नहीं। और यार बाकी तुम कुछ हल बता रहे थे, कोई इलाज? ਭਾਜੀ 4 ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कैसे ठीक हो जाएगा? ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ते चिकड़ उतरा अब्बा साफ करेगा। ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ते बो 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। किसे चला जावा यार।
वो हर मसले नाल उल्ट दाता थे। आपके प्लाट की मैंने स्पेशल बात की है, आपने ना मुझे पर्सनल फोन करना है। आपको तो बिजनेस करना चाहिए, आपका तो पानी इतना ज्यादा है। क्या बिजनेस क्या करेंगे? कचूकुमा फार्म बनाओ। क्या कचੂਕੂਮਾ ਫਾਰਮ, ਆਂਡਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦਾ? यार सीरियसली कह रहे हो? ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟਟਲ ਦਾ ਆਂਡਾ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। कराची कचकू में अंडे बेचते हैं। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ग्रीन टर्टल तो अब खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। लोगों की भैंसें बह गई हैं और सैकड़ों की तादाद में। ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ, ਭੈਂਸਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और क्या पालें? ਲੈ ਹਿਪੋਪੋਟੈਮਸ ਪਾਲੋ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਹਿਪੋਪੋਟੈਮਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ। यार आप सीरियस है? ਹਾਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿਆ ਜਿੰਨ ਵਰਗੀ ਮੱਝ ਏ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪਾਲਦੇ? क्यों? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ रोज कैसे आना है? ਲੈ ਮੋਦੀ ਬਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਹਿਪੋਪੋਟੈਮਸ ਦਾ। ਓਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਏਗਾ ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਡੋ ਨਹੀਂ। उधर बताओ उधर। मत करो इस तरह। क्या कराना है? मेरे 40 प्लांट डूब गए थे। तो किसकी वजह से डूबे हैं? नहीं, आपके लालच की वजह से डूबे। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ। मेरी गल हो रही है। ਉਹ ਫਟੇ ਮੂੰਹ। मैंने तेरी गल नहीं, मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। कितनी शफाफ बात कर रही हैं आप। हालांकि आप भाई तीजली ला रहे हैं, लेकिन ਤੁਸੀਂ बेहतरीन गल कर रहे हो। जो बनता है ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਈਏ। किस चीज के? पानी वाले प्लाट, पानी वाले। ऐसे अंदरून शहर एक जगह, उसका नाम ये पानी वाला तालाब। ਹਾਂਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। हाय हाय हाय। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ। चलो, ਓਏ ਹੋਏ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। क्या मगरमच्छ का बिजनेस? ਲੈ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, 2 ਟੈਚੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ $1000 ਦਾ। यार क्या बकबक कर रहे हो? कुछ सीधी सी बात बताओ तुम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ। 4 ਜੋੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 4, 3 ਮਗਰਮੱਛ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾ ਲਓ। 4 ਮਗਰਮੱਛ, ਔਰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ, ਐਨ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉਹ ਖਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बिट्टू भाई का बनता है, आपका दिमागी तवाजुन ठीक है? ਲਓ ये सब पागल हो चुके हैं, आप यकीन करें, सब के सब पागल हो चुके हैं। ये पागल ही बड़ा होशियार है, ये अपनी जान छुड़ा रहा है। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। और कोई गल नहीं सुननी, कोई गल नहीं सुननी। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। कौन सी जॉब? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਟਮ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਪੈਨ ਟਾਈਪ। You shut up. ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਡਮ। तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ? बिट्टू भाई ये बताएं कि आप इसके नरगे में आए कैसे? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੁੱਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਲੁੱਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਾਲੋ 2 ਲੱਖ ਲੁੱਦਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਲੁੱਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, वो सील टाइप नहीं होता। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। उसको पालने का फायदा बताइए। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੇਗੀ ਖੁੱਸੇ, ਨਵੇਂ ਖੁੱਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਲੁੱਦਰ ਦਾ ਖੁੱਸਾ। ਐਡਾ ਜੁੱਸਾ ਤੇ ਲੁੱਦਰ ਦਾ ਖੁੱਸਾ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਭਲਾ ਤੇਰੇ? 40 प्लाट सर ना, याद कर 40 प्लाट। बल्कि 42 सन। कि 2 उन्होंने बच्चे देते। आपने मुझे शाम को 6 बजे फोन करना, आपका काम हो जाएगा। मैं क्यों तुम्हें शाम के 6 बजे फोन करूं? बकवास मत करो और बताओ करना क्या है। आफ्ताब साहब ये 24 घंटे बाजी 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 करता था, आप देखिए पहचानता भी नहीं है। आपकी फैमिली यहीं रह रही है? और कहाँ रहना है, जमा पूंजी इकट्ठी करके तो घर बनाया था, एक पोर्शन किराए पे दिया, नीचे हम रहते हैं। 10 मरले का? जी ਉਹ याद कर, मैं तो तेरे हथे परफ्यूम भी लिया थी कनेडा तो, हैं? तुझे याद नहीं? मुझे याद है बिट्टू भाई, मैंने याद है। तेन मैं इथों महंगे महंगे होटलों तो खाने खुआए, कढ़ाइयाँ खुआइयां। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਪਲਾਟ ਦਵਾਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। फायदा कोटियां दे पा। ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ओए किने कोटियां दे पा? ओए मैं तेरे दोता, मैं तेरे रोते ओते मारांगा जब पानी ना लबे, हैं? तू मेरे जानदा नहीं है, हैं? ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।
सर जब ये पानी निकल जाएगा तो रिपेयर कराना पड़ेगा घरों को। डॉक्टर साहिबा बात सुने, हाँ जी, खैर ये थोपिया दी डॉक्टर साहब है। घरों की बुनियादों में पानी जा चुका होगा, वो रहने के काबिल होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ਉਹਦਾ भी हल है। बहुत से घर तो ऐसे हैं जिन्हें शायद मिसमार कर दिया जाए। मेरे को आइडिया है, देखो। चुप रहो तुम। नहीं घर ਨੂੰ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिसोन कर रही है इन्हें कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने कोई एनओसी नहीं दिया था। रोडा ने अलहदा कह दिया जी देयर वाज नो एनओसी। अब आप कहेंगे कि ये सारी मखलूक क्या नाबीना थी, अंधी थी? पढ़े लिखे मनीड क्लास वैसे ही निस्बतन बेहतर होती है, स्ट्रीट स्मार्ट तो होती है ना, तो उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? इन जैसे जाल साजों से आप कुछ भी बनवा लें, ऐसे ऐसे जाली कागजात बनवाए जा सकते हैं। पीछे इनके ढेर लगे हुए हैं, एनओसीज, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, स्पेशल अवार्ड्स, वो अपने आप को दिलवाते हैं। एडवर्टाइज करवाने पे है तो कहां से कहां बात पहुंचा देते हैं। अब ये है प्रॉब्लम आपके सिस्टम का कि कभी सिस्टम ने पूछने की जहमत गवारा की है कि ये इदारा अगर एक एड चला रहा है तो इसमें सच्चाई कितनी है? आप ये हरकत यहां करके दिखाएं, यूएई में करके दिखाएं, आपको उल्टा लटका दें अगर आप झूठ बोल रहे हो। सर एक आधा घर नहीं था, पूरी सोसाइटी डेवलप हुई है, उस वक्त सोए हुए थे? नहीं जी नहीं, सब मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पे लोग खामोश हो जाते। जी हमारा क्या, हमने तो बेच दिया। अब जिसने घर बनाया है वो चूंकि सब्जेक्टिव हो चुका है, उसकी ख्वाहिश है कि अब इसमें कोई चेंज ना हो, मैंने बस ये अच्छा सस्ता ले लिया है। Who cares अगर दरिया तो खत्म हुए अरसा हो गया। अगर आपको याद हो, मैंने आज से कुछ 1.5-2 माह पहले गुफ्तगू करते हुए कहा था सिंध तास माहदे पे कि अब सिंध तास माहदे की जरूरत नहीं रहेगी, अब मसला कश्मीर नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। चुनांचे दरियाओं की वो गुजरगाहें जो खत्म हो चुकी हैं वो फिर से रवा हो जाएंगी। उस वक्त उन लोगों को गौर करने की जरूरत है जिनकी फसलें हैं, जिनकी रिहायशें। मैंने कहा नहीं था ये जो सिंध तास माहदा है, मैं इसके बारे में कह चुका हूँ अपने शो में कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट अश्योर्ड कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इन्होंने तो हेल्ड इन अबेंस की है ना, वो मेरी तरफ से समझे मुकमुका गया, वो मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि यू विल नेवर नीड इट अगेन इंशाल्लाह। तो अगर देखा जाए तो मेरे डिस्ट्रिक्ट को कितना बड़ा गेन होगा, कैपिटल गेन कितना है इसमें। एक गरीब किसानों को, जिम्मेदारों को, बहुत सारों की ज़मीनें भी आएंगी उसके अंदर, जो मौज मस्ती लगी हुई थी। दरिया के पार्ट को उन्होंने, ज़ाहिर है फिर क्या करते हैं, आपको तो दरिया का पार्ट बाज़ फसलों के लिए बहुत शानदार होता है। तो ये होगा कि दरिया अब असली रूप में जब आएंगे तो वो ज़मीनें फिर ज़ेरे आब आएंगी, लेकिन इसकी सरसब्जी में बहुत इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट मॉन्टगोमरी जो किस ज़माने में उस गए वक्तों का साहिवाल जो है जितना हरा भरा खूबसूरत होता था, ये ओकाड़ा साहिवाल पाकपतन ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा। भाई यहाँ मेरा क्वेश्चन है जी, क्या हम दोबारा सतलुज को, नीली को, हाँ, उस नीलगू पानी को, ये आप अभी अपने कुछ थोड़ी देर बाद देख लेना यार, अपना शौक पूरा कर लेना इंशाल्लाह। देख लीजिए, अभी ये बात की है मेरा ख्याल 1.5-2 माह हुए हैं, तो सामने आ गया। लेकिन अब हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आपको इंसाफ नहीं चाहिए, आपको कंपनसेशन चाहिए, तलाफी चाहिए। इंसाफ का जहां तक तकाजा है, आप अगर अदालत में गए ना तो इन्होंने 70 मुशगाफियां शुरू कर देनी है कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको कंपनसेशन हुकूमतों की तरफ से मिल सकती थी, लेकिन हुकूमतों के पास खुद पैसा नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है, ना फेडरल के पास और ना प्रोविंशियल के पास। तो फिर हम क्या करें? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੱਛੂ ਕੂਮੇ ਦੇ ਆਂਡੇ। और मैं सोचना पे मैं करा की, मैं तरक्की करा हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हमें कितने चला जाए मेरे ये चाबी। बकबक बंद करो और हमें कुछ सोचने दो। अच्छा जी, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। क्यों जी, ये क्या हुआ था? वो बकवास किए जा रहा था कि यहाँ कोई पानी वानी नहीं आया, और साला खुद पानी में खड़ा हुआ था। मैंने 2 चमाट लगाए ना मुंह पर। ਤਾਕਤਵਰ। अच्छा यार सीरियसली, आप
कम से कम इतना तो बता दो ना, कोई ढारस होती है, कोई उम्मीद होती है कि इनका कुछ बनेगा, कोई कंपनसेशन होगी। हाँ यार ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫਤਾਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਝੂਠ नहीं बोल सकता। हाँ जी, सच बोलो बस, और बता दो जो हकीकत है। हकीकत ये है कि जो इनका नुकसान हो चुका है ना, हाँ जी, वो पूरा नहीं होना। यानी गया गया ओए होए, मिट्टी, चिक्कड़, गारा, हर शय खत्म। वो मिट्टू भाई मर गए, बिट्टू भाई मर गए, ओ मर गए ने भाई बिट्टू। यार चुप रहो प्लीज, मैंने ब्रेक ले ली है। मर गए ने बिट्टू भाई मर गए, खतीनो हज़रात, बिट्टू भाई मर गए, मर गए बिट्टू भाई मर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हम मुख्तलिफ़ शहरों में ख़बरहार समंदर पार बर्पा करते हैं। लंदन भी, मैनचेस्टर भी, ब्लैकबर्न भी, नेल्सन भी, और अब ब्रैडफर्ड। हो सकता है किसी दिन हम ग्लासगो भी जाएं, कार्डिफ भी जाएं। हाँ जी, असी वैगन ले लीए। और यही इस शो की खूबसूरती है, और यही बरतानिया की भी खूबसूरती है कि छोटा सा मुल्क है, आप एक दिन की ट्रैवलिंग पे कहीं भी जाकर वापस आ सकते हैं। और मेरा इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पाकिस्तानी ओरिजिन की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हों, उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स मौजूद हों, पंजाबी स्पीकिंग हो, मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को, जब हम आपके शहर में शो कर रहे हों, तो आप अपने स्टूडेंट्स का पैनल भेजिए डिस्कशन के लिए, और एक बड़ी हेल्दी डिबेट का आगाज़ हो सकता है। इस तरह हम यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। मैंने अपने तौर पर थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, मैनचेस्टर से लोग पर तोल रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब, तो अच्छी गुफ्तगू, अच्छा डायलॉग हम शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात होता यह है कि एक मौजू नॉन स्टॉप चलता है, कई कई माह चलता रहता है, तो इससे फिर हम पब्लिक पोल्स करवाएंगे, वो सारा सिलसिला होगा। आज आपकी तशरीफ़ आवरी का एक बार फिर शुक्रिया। अगर कोई मौजू ऐसा है जिसके हवाले से आपके ज़हन में कुछ सवाल है, आप क्वेश्चंस करें। अगर हम डिबेट नहीं भी कर सकते तो क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ ऑल्सो ऑलवेज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी जनाब। सवाल ये है कि आपने देखा जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, हम यही सुनते आए कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है, और बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने गीत भी गाए, अवाम के हकूक़ की बात भी की, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि जो जितनी बातें भी हमें सुनाई गई हैं वो सब झूठ था। जी चलो, शुक्र है साबित हो तो गया। जी बिल्कुल वो साबित तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें। जो मदारुल महाम होते हैं ना, जो इंचार्ज होते हैं किस जगह के, वो पूरी कोशिश करते रहें को जागो, समझो हम तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं, क्या पी के बैठे हुए हो तुम, कैसे बेवकूफ़ हो तुम, कैसी सुलझी हुई कौमों के हम जिधर लगाते हैं चल पड़ते हो। लेकिन हमने भी तहैया कर रखा था कि भाई नहीं जागना, हमने नहीं उठना, हम डीप स्लम्बर में बहुत खुश हैं। वो तो दुआएं दें उस आदमी को जिसने आकर अपनी हर चीज़ एट स्टेक करके कौम को जगा दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। इस मुल्क की इम्प्रूवमेंट के दो फेजेस थे, एक डीप स्लम्बर से जगाना और दूसरा पहाड़ी पर चढ़ाना। अब सोए हुए को आप पहाड़ पे नहीं चढ़ा सकते, पहले जगाते हैं। जगा उसने दिया है, पहाड़ पे चढ़ाने के लिए अल्लाह ताला कोई और इंतज़ाम करेगा। मैं ये महसूस करता हूँ कि जितना बिगाड़ आ चुका है ना, उसके बस का रोग नहीं है कि इस कौम को लेकर टॉप पे पहुँचाया जाए। ये रब्बे करीम चूँकि आप पे रहम खा चुका है। मैं तो इंडिकेटर से देखता हूँ, जैसे इकॉनमी को देखना हो ना, तो आप ये नहीं कहते जी कि इकॉनमी इंप्रूव हो रही है, ये कह देना बहुत आसान है। इंडिकेटर्स क्या है? 1 2 3 4 5 ये इंडिकेटर्स हैं। जैसे बरतानवी इकॉनमी को समझना हो एक लम्हा लगता है, आपको खुद पता है कि उसके हालात क्या हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। तो अल्लाह ताला का करम जो है, ये इसके 20 इंडिकेटर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इंडिकेटर, अव्वलीन इंडिकेटर, हमें एक बात लगातार करते थे कि हमें अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा,
ہر چیز سے اتنی خوبصورت جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے آپ کی, اتنے حسین 5 موسم ہیں آپ کے. میرا تو مذاق اڑاتے ہیں بہت سارے کہ یار تو شروع سے کہتا ہے کہ 52 قسم کے فروٹ نے, فلانے قسم کے موسم ہے, صحرا یہاں ہے, پہاڑ یہاں ہے, دریا یہاں ہے, سمندر یہاں ہے, اور کیا چاہتے ہو, معدنیات کی دولت تمہارے پاس ہے. سب سے بڑی دولت جو ہے وہ 60% آپ کی جو ڈیموگرافی ہے آپ دیکھیں وہ ینگسٹرز ہیں. اپنی ورک فورس تو دیکھیں, کمال کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں نا پرانے وقتوں میں کہ فلاں بادشاہ ہوا کرتا تھا, اس کی بہت بڑی سلطنت تھی, اللہ نے ہر چیز سے نواز رکھا تھا, بس ایک اولاد نہیں تھی. ہمیں اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا, لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس. دس از دا بگیسٹ انڈیکیٹر کہ یکایک آج سے 26 27 28 سال پہلے سے وہ سیاست میں آئے. مجھے کبھی شائبہ بھی نہیں گزرا, کبھی یہ خیال خام بھی نہیں گزرا کہ وہ لیڈر اتنا بڑا ہے. وہ کرکٹر بہت بڑا تھا, ہیرو بڑا تھا, ہمارا دوست تھا, ہمیں پیارا لگتا تھا, بس دیٹس اٹ. میں تو ہمیشہ کہتا تھا سیاست کی سین نہیں آتی اس کو, اور نہیں آتی, اب بھی نہیں آتی, میں یہ کہوں گا. لیکن ثابت یہ ہوا کہ لیڈری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو سیاست آئے یا نہ آئے, اس کے لیے انٹیگریٹی چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے. تو اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر دے دیا. یہ تھا انڈیکیٹر نمبر 1. باقی سارے اس کے بعد کے ہیں. اللہ نے چاہا تو اب قوم چونکہ سمجھ گئی ہے, مطالعہ پاکستان پہ یقین نہیں رکھتی کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ اپنے آپ کو ان لرن کر رہے ہیں, ڈی ٹاکس کر رہے ہیں, جو کچھ ڈوزیں لے چکے ہیں نا اس سے نکل رہے ہیں. تو اس لیے ریسٹ ایشورڈ, اب آنے والا وقت تھوڑی سی پین اب ہوگی آپ کو, جیسے وہ ENT اسپیشلسٹ یا ڈینٹسٹ آپ کو کہنے لگتا ہے تھوڑا سا اتنا سا بیئر کر لیں, اس کے بعد سکون ہی سکون ہے. نکالنی اس نے آپ کی داڑھ ہوتی ہے, اور یہ باتیں کر کے ورگلا کے آپ کو تھوڑا سا, اور پین باقی لیبر پینز بھی ہوتی ہیں, ہر چیز کے لیے پینز ہیں. اس پین کو برداشت کریں. آغاز ہو چکا ہے سیلاب میں اور آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا, ان سے پوچھئے جن کے ڈھور ڈنگر ہی نہیں, مال و متاع ہی نہیں, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور اب جو ریسیڈ کرے گا پانی تو بیماری سر اٹھائے گی, اکانومی اپنی ذلتیں دکھائے گی, قحط سالی آپ کو نظر آئے گی, آپ کو ہر چیز کی اسکیرسٹی نظر آئے گی, کرائم ریٹ بڑھے گا. یہ ہوتی ہیں پینز جب معاشرے جن میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, یہ بھی برداشت کریں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں جنگ کا ایک اور سیزن, جیسے ڈراموں کا سیزن ہوتا ہے نا, وہ بھی ایک سیزن برداشت کرنا پڑے. اور یہ سارا کچھ آپ کو اگلے 2 مہینوں میں ہوتا, کم از کم مجھے نظر آتا ہے. اس کے بعد راوی چین لکھے گا, فی الحال چین نہیں لکھ رہا. جی, جو ہمارا سوشل میڈیا کا جرنلزم ہے اس پہ گورنمنٹ یا اور بھی لوگ تنقید بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو سوشل میڈیا کا جرنلزم ہے ہمارے ٹریڈیشنل جرنلزم کو افیکٹ کر رہا ہے, وہ سسٹین کر پائے گا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. ٹریڈیشنل جرنلزم اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے. جیسے کوئی نظام آخری ہچکیاں لے رہا ہو نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب VCR ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہوتی جا رہی تھی, جب یہ ایگفا اور کوڈیک کی فلمیں قصہ پارینہ بنتی جا رہی تھی, تو آپ کو سمجھ انڈیکیٹرز کی بات جیسے میں آہستہ آہستہ سمجھ کے آگے جا کے ان کی ضرورت ہی نہیں رہنی. اسی طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لاتعداد جابز ہیں جو AI کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. جاب لیسنس انتہا کو پہنچے گی. AI ڈاکٹرز آپ کے جو ہے نا وہ AI سے مسئلہ حل کر دیں گے, اور مطلب آپ کی ہیلتھ کے مسائل اور ڈاکٹرز کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوگا. اسی طرح جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے نا, روایتی میڈیا کا سلسلہ, وہ اتنا ابیوز ہوا ہے کہ اب اسے ویسے سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے بیچارے کو. وہ اتنا بدنام اور اتنا ذلیل و رسوا ہو چکا ہے. آپ دیکھیے انڈیا پاکستان, گودی میڈیا کیا ہے؟ اب گودی میڈیا دیکھا جائے تو ایک بڑی واہیات فریز ہے کہ اس کے اندر ایک گالی ہے کہ تم تو گودی میں جا کے بیٹھی ہوئی ہو. دس از ایکچولی واٹ ہی مینٹ, جس نے یہ کوائن کی تھی نا فریز. تو اس لیے جب عزت نہیں رہی, وقار نہیں رہا, رسپیکٹ نہیں رہی, تو پھر آگے اس کا کوئی فیوچر مجھے نظر اس لیے نہیں آتا کہ ایک بہت سستا, کارآمد, افیکٹو اور کوئک سسٹم آف انفارمیشن مارز وجود میں آ گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں جو ابتدائی باتیں کیا کرتے تھے نا لوگ, وہ تاحال چل رہی ہیں کہ اٹس اے گٹر میڈیا. کیونکہ جب تک قوانین نہیں ہوں گے آپ کے اوپر, لاگو نہیں ہو رہے ہوں گے, اس کی آپ پاسداری نہیں کر رہے ہوں گے, تو وہ گٹر میڈیا رہے گا. جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں نا, یہاں پر قوانین ہیں,
قوانین ہمارے ملک میں بھی ہیں. ہمارے ملک میں یقین کیجیے آپ سے زیادہ قوانین ہیں. 14,500 قوانین ہیں ہمارے ملک میں, اور عمل درآمد صرف 2.5-3 قوانین پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. یہاں پر ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ قانون کی پاسداری بڑی حد تک ہے. یہ الگ بات کہ اب وہ بھی پائمال ہو رہا ہے. امریکہ میں دیکھ لیجئے, ہر تیسرے دن کسی نہ کسی ریاست کو وہ دھمکی دے رہا ہوتا ہے ان کا پریزیڈنٹ کہ میں مارشل لاء لگا دوں گا. مطلب جب اس نے نیشنل گارڈز بھیج دیے, نیشنل گارڈز کا کیا مطلب ہے؟ مارشل لاء ہے. وہ پھر ڈیموکریسی تو نہ رہی ہے وہاں پہ. اینڈ امریکن ڈیموکریسی از اپیرنٹلی بریدنگ اٹس لاسٹ. آگے دیکھیے نا وہ باتیں جو کوئی یقین ہی نہیں کرتا. آج سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3,000 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ یار رومن امپائر تو ختم ہونے والی ہوگی. پاگل تو نہیں ہو تم, رومن امپائر بھی ختم ہونے والی, یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن جب رومن امپائر ختم ہوئی تو لوگوں نے اسے خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے دیکھا. تو امریکہ آج کی رومن امپائر ہے, ویسٹرن ورلڈ رومن امپائر. اگر یہ اپنے آپ کو اسٹرینگتھن نہ کر پائے, اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو, اور ان کے اس زوال کی جو میں دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کوئی نہ دیکھنا چاہے تو الگ بات ہے, اس زوال کی بنیادی وجہ ان کا اپنا برتاؤ پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد جو انہوں نے سسٹم دیا تھا وہ چھینا جھپٹی پہ مبنی تھا کہ مائٹ از رائٹ, ہم سب سے تگڑے ہیں, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اس کا نیٹ ریزلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطاب کو انہوں نے چیلنج کیا کہ چھوٹے چھوٹے ممالک, چھوٹے چھوٹے غریبڑے سے وہ چودھری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, سیٹھ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, سیٹھ جو آدھی مافیا بھی رن کرتا ہے. تو یہاں پر کس کا قہر جوش میں آتا ہے, پھر وہ ڈیوائن انٹرونشن آتی ہے. تو 2019 میں 20 میں آپ نے اس کی ڈیوائن انٹرونشن دیکھی, جس کو کووڈ-19 کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. وہ وارز بھیجتا ہے, جنگیں بھیجتا ہے, طاعون بھیجتا ہے, پلیگ بھیجتا ہے, زلزلے بھیجتا ہے. دس از واٹ ہیپنس. اور یہ اتنا آسان ہے, بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اگر اس کے پاس چشم بینا ہے, دیکھنے والی آنکھ ہے. یہ جو بنی ہوئی ہے نا, یہ آنکھ نہیں ہوتی, اس میں بصارت ہے, صرف بصیرت نہیں ہے. تو اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا ہمارے ہاں اس وقت مذاق بنا ہوا ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آج جو ایک چھوٹی سی قندیل جل رہی ہے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود خبر پہنچتی ہے, نکلتی ہے, تو وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو اس لیے یہ قوانین پر عمل درآمد شروع کروائیں, یہ حکومت کا کام ہے, اور ہم راہ راست پہ رہیں, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ میڈیا سمجھیں کہ ہمارا کام خدمت ہے. اچھا پرفارم کرو, باقی ساری چیزیں آنی جانی ہیں, اسپیشلی دولت. لیکن اگر ہم دولت کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کریں گے کہ بھی نوکری ملے گی, بہت سارے پیسے ملیں گے, کیا فضول بات ہے. اسی طرح آپ میڈیا میں جائیں, بہت ساری پاور ملے گی, نیوسنس ویلیو ملے گی, تو آپ نے تو سٹارٹ سے ہی کرپشن شروع کر دی. مشن نہیں ہے نا, تو پھر مت آئیں ادھر, پھر اور بہت سارے کام ہیں. جی لاسٹ کوشچن. پاکستان میں بہت سالوں سے, مطلب کچھ سالوں سے ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں جب جاتے ہیں کہ وہاں کے جو کلچرل ویلیوز بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں, اور یہ سو کال ماڈرنزم جو وہاں پہ آ گیا ہے ویسٹ کی کاپی کرنے میں, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک لوگوں, مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور آئی تھنک اس کائنڈ آف ویسٹرن کنسپریسی جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جو ینگ لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ بہت بے روی کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ. جی تو اس کا انت کیا ہوگا؟ اس کا انت یہ ہوتا ہے, مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض بدخصلت مچھلیاں وہ پتھر چاٹ کے واپس آتی ہیں. انہیں کہہ رہی ہوتی ہیں بڑی مچھلیاں کہ مت جاؤ, نیچے راک باٹم ہے, اور پوری سپیڈ سے جاؤ گی تو تمہارا سر ٹھکے گا جا کے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ جو چمکیلی چیز, مچھلی چمکیلی چیز پہ جاتی, پتہ نا آپ کو اس کا طریقہ کار یہی ہے. اس کے اندر یہ جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ چمکدار, اس کے اندر اٹریکشن یہی ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو وہ اپنی ٹکر لگتی ہے, خونوں خون ہو جاتے ہیں, پھر بیچارے واپس آتے ہیں. تو میری چشم تصور یہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہونا رام ہی, تمہیں منع کیا تھا لیکن تم پتھر چاٹ کے واپس آئی ہو. یہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا, اسے پتھر چاٹنے دیں, یہ واپس نہیں آئے گی, آپ کے کہنے پہ نہیں آئے گی, لیکن ان قریب یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھے گی جس کے بارے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے اقبال نے کہہ دیا تھا. شاخ نازک پہ جب بھی آشیانہ بنتا ہے وہ گرتا ہے, ٹوٹتا ہے, جلتا ہے, تباہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کلچر ہے, کلچر کے یہ ساری چیزیں نوجوانوں میں نسبتاً کم ہے,
اور وہ اس سے محروم ہیں. سب سے اہم چیز آپ کی لینگویج ہے. وہ عجیب سی ایک لینگویج بولتے ہیں, منگلش قسم کی. مطلب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑے لنگوسٹ کا بیٹا سمجھتا ہوں. میں خود لینگویج میں بڑا انوالو رہتا ہوں. میرے بچوں کو تاریخ کا اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ ایک عام سی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو سکتا ہے, جبکہ انہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے. نمبر 2, لینگویج کا. انگریزی بتھیری آئے گی, اردو نہیں آئے گی. میرے بچوں کو اچھی اردو نہیں آتی, پنجابی تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. ہمارے ہاں جو انتہائی نفیس چیز ہے ہمارے کلچر میں, جس سے محروم ہے ویسٹ آپ کا, وہ ہے حفظ مراتب. بڑے بھائی کا, بزرگ کا, والدہ کا, والد کا, دادے دادی کا احترام, چاچے چاچی کا احترام, خالو کا رشتہ, پھپھا کا رشتہ, یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو ان رشتوں کی مٹھاس سے نا میں بھرا ہوں. اور میری طرح آپ سارے وہی جن کا اس جنریشن سے تعلق ہے نا, آپ کی ماسی آ جائے, آپ کی خالہ آ جائے, آپ کو ماں سے زیادہ آج بھی وہ جو ہے نا جوش و جذبہ ہوگا آپ کا. ینگسٹرز کو اس کا احساس نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے نا کہ اس کلچر کی کیا کیا فیوز و برکات تھے, تو پھر آئیں گے اس طرف. اور آنے والے دنوں میں جو سسٹم میں ایوالو کرتا دیکھ رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو ہم اپنا کلچر بھی پریزرو کرنے میں کامیاب ہوں گے. وہ کیا سسٹم ہے یہ ہم کسی اور بحث پر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. خواتین و حضرات, تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. جی, ضلع انتظامیہ کی انوکھی شرط, ضلع گجرات میں بغیر اجازت سیلاب متاثرین کو کھانا, پانی اور راشن تقسیم کرنے پر پابندی عائد کر دی. سر یہ پابندی کیوں لگائی؟ میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ آخر کیا وجہ ہو سکتی. میں نے بہت دماغ اپنا کھپایا اس کے اوپر کہ شدید ایمرجنسی میں جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ کھانا ہے. شیلٹر کے بعد کھانا پینا جو ہے, آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اجازت کے بغیر آپ نے کھانا تقسیم نہیں کرنا. تو کیا کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن بڑی تگڑی ہونی چاہیے. میں نے غور کیا, ایک جواب تو یہ ملا کہ وہی سنڈروم پنجاب کا کہ جی مریم کا سٹکر لگا ہونا چاہیے اوپر. یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے which will be over soon انشاءاللہ. دوسری بات جو ہے نا, میں نے فہیم بھائی سے ڈسکس کی تھی. اب فہیم بھائی بڑا علم رکھتے ہیں ان معاملات کا, اینڈ ہی از شیور, اور میں اس حوالے سے کنونسڈ ہوں, یہ قرین قیاس ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کھانا آ رہا ہے پی ٹی آئی کے سٹکرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. تو یہ ناقابل قبول ہے حکومت کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, اور ان کے عمال کے لیے بھی. تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے. اگر یہ حقیقت ہے, اگر یہ سچ ہے, تو وہ سرکاری عمال صرف اس ہی سیلاب سے چلو بھر پانی لیں اور اس میں ڈوب مریں. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے, آیا اس نے مجبوراً چھوڑا ہے یا ڈر کے چھوڑا ہے؟ یا وہ کہہ رہا ڈر کے نکل گیا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کی خواہش ضرور ہے. میں کل پرسوں ایک بھارتی جرنیل کی گفتگو سن رہا تھا, مجھے افسوس ہوا کہ سردار تھا وہ. حیرت ہے کہ اس دور میں وہاں پر جو مت کی بات ہے وہ سردارز کرتے ہیں, اور سرداروں کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. شاید یہ کہ ہمارا خطہ ایک ہے, ہماری رہتل ایک ہے, کلچر ایک ہے, سوچنے کا انداز, بات کرنے کا انداز ایک ہے. تو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں اسی ویپن دے طور تے واٹر نو استعمال کرنا. وی نیڈ نو بامبس, نو مسلس, نو ٹیکنالوجی. پانی ادو چھڈو جدوں انہاں دیاں فصلاں پکیاں. تو یہ روتھلیس سی بات ایک سردار کو زیب نہیں دیتی تھی, لیکن چونکہ وہ جرنیل بھی تھا تو اس نے تو بروٹیلٹی ہی سیکھی ہے, اس نے یہ کام کرنا تھا. تو ایز اے ویپن بہترین ہے. اور یہ بات آج سے 25-30 سال پہلے میرے ان کانوں نے سن رکھی ہے کہ ڈریں اس وقت سے جب بی جے پی کا کوئی انتہا پسند اقتدار میں آ گیا. اس کی شاید مراد ایل کے اڈوانی سے تھی, کیونکہ اس نے یہ سیمپل تو دیکھے نہیں تھے نا اس وقت تک کہ ایسے ایسے اللہ نے آئٹم تیار کر رکھے ہیں ہمارے لیے. تو دے آر یوزنگ اٹ
ایز اے ویپن کہ آپ کو خشکے سے بھی مارے اور گیلے سے بھی مارے. تو اس لیے یہ جو ہوا ہے نا, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کا سارا انہوں نے اس کام کے لیے, ان سے میں بھارت کی بات نہیں کر رہا, میرا بھارت کے بارے میں ایک ڈفرینٹ ویو ہے, لیکن یہ جو رولنگ پارٹی ہے, یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں کی, میں اس کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہوا, میں اس کے بارے میں کبھی پر امید نہیں ہوا, میں ہمیشہ مایوس ہی ہوا ہوں. مودی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر, ان کا ایجنڈا ہے لائف, ان کا بس چلے تو وہ کل کا پانی چھوڑتے, آج چھوڑیں ابھی چھوڑیں. یہ جو حالیہ ہوا ہے نا, یہ اس میں اتفاق زیادہ ہے, کیونکہ جنگ تو انہوں نے کرنی ہے, کیونکہ وہ تگڑے ہیں نا, وہ ابھی شو کریں گے, اپنا مسل شو کریں گے, ہمیں پہلے کمزور کر کر کے پھر اس کے بعد اپنا مسل شو کریں گے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کا سد باب ہونا چاہیے تھا کہ یہ کسی بھی وقت یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا, ان کے فہم و فراست میں ہی نہیں تھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے. میننگ دیئر بائی ہمارا جو کنٹرول ہے نا, وہ نااہل ہاتھوں میں ہے. ہماری ٹریجڈی تھرو آؤٹ ایک رہی ہے, ایک بہت بڑا فالٹ, اور اب آ کے اس میں دوسرا بھی شامل ہو گیا. ون, انکیپیسٹی. وی ور دا موسٹ انکیپیسیٹیٹڈ پیپل. یہ تجربہ ہے میرا, کیونکہ میں نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے اور ابھی مزید دیکھنی ہے, اللہ نے موقع دیا تو. اور دوسری ہے کرپشن. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک پک کر لو, دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتے. یا کرپٹ رہو اور کیپیسٹی شو کرو, یا انکیپیسیٹیٹڈ ہو جاؤ اور ایمان کی دولت اپنے پاس رکھو, کرپشن نہ کرو. یہ دونوں کرتے ہیں, نتیجہ آپ کے سامنے. اور اب ہمیں ریٹریبیوشن کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ درے جو ہے نا وہ منتظر ہیں. درے چھتروں کو کہتے ہیں. درے بٹی او کدھر بیٹھے ہیں؟ بیٹھا ہے ویدا کوئی نہ پیا انا ہے. اچھا میں انہوں آؤ, حالانکہ سب تو پیچھے بٹھایا کہ میری عزت کرے گا, لیکن نہیں. چپ کر کے گلا کر ڈوما. لو جی گل ولایت تک آ گئی ہے. جی زبان نہ بولے یو کے ہی. کیوں, اس میں کیا ہے؟ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. سر یہ لچ تلنا کیا ہوتا ہے, کوئی بری بات ہے؟ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے, بس کیا ہوتا ہے یہ بتانا. مانے تیرا بنتا ہے سوال. نہیں یہ بتائیں کیا ہے تمہارے ذہن. سر یہ ایک ہوتی ہے لوچی. ہاں, اب میں اس کو بنا کے دکھاؤں. اوے نام تے سن لیں 10 سال. نہیں کوئی زیادہ نہیں ہوتا, 200 پاؤنڈ ہوتا. اپا ٹھیک میرا چپیڑ مار. بیٹھا تو دور آئے ورنہ مارنی تے تین میں لات بھی آئے. اچھا اس میں کنفیوژن پتہ ہے کہاں ہوا ہوگا جی, کیونکہ لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ لچ تلنا, جیسے آپ نے پوچھا ابھی جی, تو ایک لفظ ہے لچا, لچا لفنگا, تو وہ اور چیز ہے, اس کا اس لوچی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہوگا. وہ لچا لفنگا وہ بدماش کو کہتے ہیں, لچا سب تو اونچا, لوفر کو, چیپسٹر کو. سر ہم کینیڈا کب جا رہے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں انشاءاللہ. سانو اتنے کہدے بس چھڈ کے جا رہے ہو؟ دے پیں دے بس. بھائی آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ. وہ پیں دے نال اسی کام نہیں کرنا. نہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو کریں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں جا رہے کینیڈا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کیوں کینیڈا جائیں گی؟ انہی جگہ کیوں پھر کے آئے تھے پھر؟ تو یہ اتنے لمبا ٹرپ جو لگا کے آئی ہیں, چلے میں تو آپ جو اتنی چھٹیاں گھر گزار کے آئے ہیں, تو سب اپنا اپنا وہ کوٹا پورا کرائیں. آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحبہ اور یاسر کی سرپرستی میں کادے لئی یاسر کی سرپرستی میں وہی گڈی لے کے دوڑ جانا تھا, اور بڑی اسکرین پہ میں موجود ہوں گا یہاں. کیوں جی ٹھیک ہے, یعنی کہ ریسٹ نہیں آن دینی سانو. تسی امریکہ چلے جا کے بلڈنگاں ویکھو, کینیڈا ناصر شاہ نو کھپاؤ تھوڑا جہا. ناصر شاہ کے ساتھ تو آپ تھوڑے دن جو ہے نا اسپینڈ کریں گے. تے امریکہ تو میں ساتھ ہوں, وہاں تو کافی زیادہ. تو یاسر صاحب ہم سے کام لیں گے؟ جی کام بھی لیں گے, بدلے بھی لیں گے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, آج تے اے آئی لگے اللہ دی قسم. کیوں؟ چیٹ جی پی نہ گلا کرو نا تے اگوں اس طرح دے جواب دیندی, کھانا, پانی, دال, مسالے. سب ایک دم کو ہانڈی پکوائی پوری چیٹ جی پی ٹی کو. بہت کچھ کرواتے ہیں لوگ. میں جوتی تے لاؤں لگے نہیں بہت کچھ کرواتے ہیں. تمہیں پتہ ڈاکٹر صاحب نے آج پوائنٹر پڑا پہلے دوسرے میں کیا. تمہیں پتہ ہے میں کمیڈین کے طور پہ بھی چیٹ جی پی ٹی رکھنے لگا. نہیں واقعی یہ کی حرکت ہے ویسے؟ سارے کام
AI से होंगे अब सारे काम। क्या बात है। लेकिन AI इमोशंस को नहीं रिप्लेस कर ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ मैंने कोई महफिल करवानी है, कोई मातम करवाना है, नहीं, या emotions- रुदाली ग्रुप बनाना है कोई। नहीं, जो इमोशंस और एक्सप्रेशंस इन लोगों के होते हैं AI ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਬੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ तुम्हें ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ फिर AI का पता नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ जी, ਹਿਸਾਬ जी, ਨਾਲ ਟੂਨ क्योंकि ਕਰ ये अदाकार तो है नहीं, ये कॉमेडियंस है ना। अदाकार तो चंद एक होते हैं और वो काम शायद ना कर सके वो, अदरवाइज कॉमेडी शरारत जुगतें इसने एक दफ़ा चैट GPT से कहा कि मुझे 10 जुगतें करो एक ही सांस में, कैन यू बिलीव। ਉਸਨੇ ਕੀ और उसने ऐसी ये क्या फीकी जुगतें करेंगे जो चैट GPT ने की। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਥਰੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ हाँ ठीक है वो, लेकिन मुझे वो सारी की सारी फीकी लगी ज़्यादातर। हाँ वो 10 थी ना, 10 में से 9 तो फीकी थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਚੈਟ GPT हाँ लेकिन ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਤਾਂ ਕਰ। अच्छा उन्होंने कहा बकवास ना कर क्या करें डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों बाद आपको देखा है माशाल्लाह, आप वर्ल्ड टूर करके आई हैं आप। वर्ल्ड टूर और हर एयरपोर्ट पे आपने पता नहीं उथे अखबारां सुट्टनियां सी ਓਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਪਿਕਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਗਏ ਨੇ। किसी जिपिक्स शायर की मुराद इजिप्ट नहीं गई। क्या कहने सर, आज तो जितेंद्र ही लग रहे हो अल्लाह दी कसम। यार क्या जितेंद्र मैं से मीना से नसा की से नाज़ से ये जितेंद्र का गाना ही नहीं है। हाँ ये तो गोविंदे का गाना है जी। यार तुम पागल तो नहीं हो? आपको कह रहे हैं। नहीं मतलब इस स्टाइल के गाने उस ये तुमने क्या हरकत की है? ये 80s मैं का- महम को क्यों कहूंगा, ये बात महम ने की थी जितेंद्र वाली। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕਹਿ नहीं क्यों क्या सरगम च क्यों गया क्यों दादा गुलाम अली को डांट पई क्यों पूरा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਬਿਲकुल सर माशाल्लाह अच्छा फीडबैक है नवे शो ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ थैंक यू और लोगों ने पसंद भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर हम फरंगी आसफी और बस कादे ਲਈ याद कराਉਣ ਨਹੀਂ अगले फरंगे आज अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हाँ यार फरंगी आसफिया भाई ने अल्लाह दी कसम से परदेस आए हैं ना फरंगी आसफिया भी और इब्ने बतूता। हाँ जी। डॉक्टर साहब और आप बताइए बब्बू। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया के खाने खा के आई हैं, उतो तुसी बाटो। सबसे अच्छा खाना किस कंट्री का है? जो आपका टेस्ट डेवलप हो। मुझे तो पाकिस्तानी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तानी खाना दुनिया का लाजवाब तरीन खाना जे किसी ने बनाया हो। जे बना। हाँ जी और एक एक चीज और आपकी फेवरेट डिश क्या है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा? बेशुमार है, बेशुमार, कोई एक को तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो बीफ रोस्ट है ना घर का, और मतलब वो रोस्टेड जो भुना हुआ बीफ होता है, और मैंने कई दफ़ा उसका तज़किरा किया, उसके साथ प्यालों में मिक डली हो, वो चमचों के साथ डाल के आप सालन के ऊपर उसकी ग्रेवी, ये बेस्ट डिश है। पाकिस्तानी डिशेस में नंबर 1 है। सब्जियों में अगर अच्छा बना हो करेले गोश्त, सुभान अल्लाह, आलू गोश्त, अरबी गोश्त, आलू गोश्त पकाए हुए ने है, आलू गोश्त पकाए हुए ने, ओ खाने आते खा माया, असा पैसे लाए हुए ने, असा पैसे लाए हुए ने। वाह वाह। खा की रहे हो आजकल? सब तो सुपर हिट छह कड़ी खाधी घर से या बाहर से? बाहर से। बाहर से तो मछली खाई, नहायत लाजवाब। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है पर्ल, कमाल का फिश एंड चिप, ग्रिल्ड भी बहुत आला थी फिश, लेकिन जो फ्राइड थी और जो उसकी क्वालिटी ऑफ चिप्स थी लाजवाब। वो जाहिद साहब हैं, प्रॉबेबली उनका नाम जाहिद है, बड़ी डिसेंट और नफीस आदमी। और सर घर में आलू गोश्त, और वो आलू गोश्त जो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया हो, यानी बहुत ज़्यादा गल जाए ना जब, तो बोटी और आलू की पहचान नहीं रहती, और वो फिर खाने वाला हो। ये फिर उन्होंने लुटते ने उस टाइम बोटी और आलू की कोई पहचान नहीं है। वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। छोटे होंगे अपने भरावां दी रोटी खा जाते खो के, इधर आओ तुमने क्या करना है, आओ वो बेचारे ऐसे नहीं मैं करता था। खरीद लेंदे सी, पैसे वाले सी। नहीं तो खरीदना भी एक बुरी बात है।
बहन भाई उसे खाना खरीदते थे? वो बेचते थे तो मैं खरीदता था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੈਂਟਡ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਨੇਦ ਭਾਈ ਗਿਟਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਚੂਲ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਾਕਈ ਖਰੀਦ लेते थे। हाँ बखुदा खरीदता था, बल्कि ज़्यादा खरीदारी करनी हो तो जुनैद तो मुझे डिस्काउंट भी देता था। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज का गाना नहायत खूबसूरत फोक सॉन्ग है, गायकी और कंपोजिशन अल्लाह दिता लूने वाला की पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल। इंज नहीं सजना प्यार करींदा अध विच आके छोड़ वजीदा। इंज नहीं सजना प्यार करींदा अध विच आके छोड़ वजीदा। इंज नहीं कर दे लजपाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले राह विच सजना छोड़ ना जावी लड़ लखियां दी लाज निभावी। राह विच सजना छोड़ ना जावी लड़ लगियां दी लाज निभावी। तेरे बाजोए बचन मुहाल ते टिकटां दो ले ले के टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले के टिकटां दो ले ले संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले के टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल। ब्रावो ब्रावो। समंदर पार